जोहार गे इन सुमति हांसदा ऑफिशियल चैनल रे सनाम नेले कुगिन सगुन दाराम पिया और तेहें दो कोच बिहार रे MJN हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल रे नावान पठुआ को आतांग दाराम लगी को सपड़ाव कदा ओंडे गे इन हुई हेज अकना और ओंडे ना वीडियो गे आपे को सला कटी इन शेयर दा ताहले चलो संगे रे तहन तबन पे और नेल तबन पे ठीक गया तबे मा ও ইতিবাচকের বার্তা বহন করে। আমি প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্য অনুরোধ করব আমাদের প্রধান অতিথি ডক্টর গীতিন মুর্মু মহাশয়কে। अड़ी साराव बाबली दी और पापी दी इन्हें मौज नेहर सेरें और अब को तालारे आजम सदर लगी যা বলার সেটা হচ্ছে আজকে এবারে আমাদের উপরুমের সেকেন্ড টাইম হচ্ছে আমাদের নর্থ বেঙ্গল রিজনে। গতবার আমরা NBFC তে এটা আয়োজন করেছিলাম, এবার আমাদের দায়িত্ব পড়েছে মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজে এবং দেখা যাচ্ছে বেশ ভালোই করেছে আপাতত। আজকে এটা দ্বিতীয় উপরুম হচ্ছে আমাদের MJN মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটালে ফার্স্ট ইয়ারকে আজকে ফ্রেশার্স ওয়েলকাম দেওয়ার জন্য। তো নতুন যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্রথম জীবনের পরম্পরা গুরুত্ব হয় না নয়া উপরুম মেনতে তো মানে চেক কো বুঝায় উপরুম মানে পরিচয় পরিচয় মেনতে তো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সিনিয়র সঙ্গে জুনিয়র সঙ্গে পরিচয় তার সঙ্গে একটা মারাং কথা কানা উপরুম তো আম অপায় কানা ওনা খাতির নতুন তো হয় না উপরুম ঠিক আছে। আর আমার রুট যাহা তিনকে স্ট্রং না একটা দাঁড়ে তিন তো হয় না ওকে দাঁড়েতে আর দেখে সে রুট ওনা খাতির আমার রুট যাহা তিন গাহি দিতে চালা যাহা তিন আমার যত সঙ্গে সদয় তাহেন তামা আবো তালারে আমরা উন্নত গে লাহাসেন লাহা দাঁড়িয়ে সাম হারা দাঁড়িয়ে জিনিসটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে যেহেতু আমরা এই সবাই মেডিকোস যারা আছি ডক্টর যারা আছি তাদের Kita sadam ko tihina noa sagun mahare seterakan man majire guru bagan tihin uprum 2026 akadare manatan Dr. Githin Murmu এবং Dr. Shaktipada Mandi and Dr. Lina Madam and Dr. Shivankar Soren এই উপক্রম আমাদের
করার লক্ষ্য হলো যে আমাদের জুনিয়রের সাথে মানে সিনিয়রের একটা আলাপ আলোচনা অ্যান্ড কোথায় কার কী প্রবলেম হচ্ছে অ্যান্ড যে আমরা কিছু কিছু স্টুডেন্ট যেমন আমাদেরকে কিছু প্রবলেম হলেও কিছু অনেক কথা বলতে পারে না, হ্যাঁ, ওরা নিজেদের যাই হোক না চলতে যখন আমাদের অনেক মানে আমাদের সান্তাল কমিউনিটির মধ্যে ডক্টরস হয়ে গেল, সেটা 2000 সালে একটা ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছিল। সেই ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের নাম হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল আদিবাসী ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। এই দুটো না কেন তখন মানে আমরা খুঁজতে মানে ক্লান্ত হয়েছিলাম, তাও কারোর কাছে হেল্প পেতাম না। এই যে ওয়েস্ট বেঙ্গল আদিবাসী ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন মানে গঠন হওয়ার পরে দেখেছি যে মনে করে কোনো স্যারকে আমি বললাম যে স্যার আমার এটা লাগবে, তাহলে ওটা আমরা মোটামুটি কয়েক ঘন্টার মধ্যে মোটামুটি হেল্প পেয়ে যাই। এই জন্য আমাদের যেমন কোচবিহারে অনেক স্টুডেন্ট আমাদের আছে। সবাইকে একে একে নিজের ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সালাম কগে জোহার, ইᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱳᱭᱮᱞ ᱥᱚᱨᱮᱱ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱰᱤᱥᱴᱨᱤᱠᱴ ᱨᱮ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱮᱱᱰ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট রে তাহেনালে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট রে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝᱢᱟᱱ ᱟᱫᱚᱨᱥ ᱵᱟᱞᱤᱠᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱤᱧ। ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱨᱤᱥᱱᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱳᱞᱯᱩᱨ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱫᱟ ᱢᱮᱰᱤᱠᱮᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱮᱱᱰ ᱦᱚᱥᱯᱤᱴᱟᱞ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ। जोहार, इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱤᱥᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ, इᱧᱟᱹᱜ दिसोम ओड़ा पूर्व बर्धमान रे। इन दो मालदा मेडिकल कॉलेज एंड नवा लहा इन बारधम कॉलेज रे पढ़ा करना मेडिकल कॉलेज रे, किंतु किछु कारण बशत मेडिकल कॉलेज आड़ा होइला। आबार निये बछर तो एनबीडीसी मेडिकल फर्स्ट ईयर रे पढ़ुआ करे। और इया हॉबी दो कना राइटिंग और फुटबॉल खेल, मूवी एंड विशेष कर सिंगिंग और कविता को जाला ओना नोआलाहारे नॉर्थ बेंगल नोआलाहारे वर्तमान डेंटल कॉलेज में तय करा। तो नोआलाहारे प्रथम 2021 रे इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में तय करा। तो थोड़ा किछु कारण बशत बात हुई लेना 24 बैच मालदा मेडिकल कॉलेज रे सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट कने। और इᱧᱟᱹᱜ हॉबी दो हुई कना गार्डनिंग। कॉलेज ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟ? कॉलेज ᱧᱩᱛᱩᱢ ठीक ठाक। इना ᱧᱩᱛᱩᱢ देवकुमार हांसदा, इना ओड़ा बर्धमान मेमारी। इन दो मालदा मेडिकल कॉलेज रे सेकेंड ईयर पढ़ुआ कने। और इना हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। जोहार सानाम कोगे माने एखान इनी तो ले कना रजत सारन इनी ओड़ा तो कना बलुरघाट दक्षिण दिनाजपुर। और इन दो कना मालदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रे सेकेंड बछर रे पठवा कने। और इना हॉबी दो कना पेंटिंग और ट्रैवलिंग। सानाम कोगे जोहार, दोनुराधा मांडी 2024 बैच रे नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज एंड सेकेंड ईयर पठवा कने। और इना ओड़ा तो कना बालुरघाट दक्षिण दिनाजपुर। और हॉबी दो सिंगिंग थोड़ा थोड़ा डांस। ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱢᱟ? ᱧᱩᱛᱩम अनुराधा मांडी। सबका के जोहार, मैं संजू किसान मनी चाय बगानकर फर्स्ट सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। और मुझे फुटबॉल खेलने के अच्छा लगे। यहाँ उपस्थित सबको के जोहार,
मोर नाम कुणाल मुखी है के मैं अलीपुरद्वार दलगांव चाय बागान कर रहे कला है को मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है को और मोर हॉबी है के फुटबॉल खेले। धन्यवाद। भाषा जोहार इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ रवि मुर्मू ᱤᱧ ᱫᱚ 2024 बैच रन महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज रन स्टूडेंट कनाई इᱧᱟᱹᱜ हॉबी फुटबॉल। बेनागिरिया बेनागिरिया झाड़ग्राम बेनागिरिया 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 चेक nyutum lay kete अभी तो स्केचिंग करा बड़ाया क्रिकेटिंग खेल बड़ाया ना हो गया अभी तीन नेक्स्ट जोहार इनगे जगन्नाथ टुडू एमजेएन मेडिकल कॉलेज हैं तो दिसम दो हुई पुरुलिया और इन्हें हॉबी हुई फुटबॉल खेल चेस खेल कॉलेज और इन्हें कॉलेज का महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बाड़ी कत बाड़ी पुरुलिया जोहार जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रे फाइनल ईयर स्टूडेंट ओरा दो दक्षिण दिनाजपुर। ओके ओके हॉबी डांस। सानाम कुगी जोहार इन बाबली हेम्ब्रम महाराजा जितेंद्र नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड फाइनल ईयर इन कटुआ ओरा दो रायगंज हॉबी बोई पढ़ा। इनका नाम प्रीति ओराव एंड मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पढ़ा लगे। इनका एयरपार दक्षिण दिनाजपुर। इनका हॉबी के पेंटिंग। सनम को भी जोहार इनका नुतुम तो रंजन सोरेन मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेन फाइनल ईयर रेन पढ़ुआ कानाई और तो पुरुलिया बलरामपुर पुरुलिया। हॉबी ड्राइंग। सानाम को भी जोहार इᱧᱟᱹᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ सचिन मुर्मू कॉलेज दो नॉर्थ बेंगल मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर और इᱧᱟᱹᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ पुरुलिया। हॉबी दो हुई फुटबॉल खेल। सनम को सागुन जोहार इन्हें निकुम दो कॉलेज हासदा जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फाइनल ईयर स्टूडेंट कने इन्हें अतु दिसम दो पुरुलिया काटाडी इन्हें हॉबी दो हुई कोना बोई पढ़ा। जोहार इन्हें तुम स्वदेश मांडी कॉलेज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और तो पश्चिम मेदिनीपुर और हॉबी तो मूवीज सिनेमा